Ay ate, pili ka na dahil ikaw yung nakahanap ng aking sticker. Anong pangalan mo ate? Ana, Beltran. Taga dito, Banawan. San Vicente na to. Yan, pili ka na ng kakasyang sapatos sa'yo. Sponsored by Outfit Footwear. Yay! Yun ang babae. Sponsored niya Outfit Footwear. Oo, ano? Yun. Pero, Ayan. Ay, duga-ruga ya. Gano, sakay. Isukat mo. Isukat mo na ate. Hey, congrats. Ayun. Uy, susuot na niya. Uy. Yes, outfit check. Yay! Tapos medyas Antonitan, sigurado. Uy. Yan kung to si ate. Thank you kay Outfit Footwear San Carlos. Outfit Footwear rin ngayon tsaka San Carlos tsaka Ordanita. Ayan o. Agay, quality. Lagay kayo ate. Lagay, batik-batik ako. Oh, congrats. Thank you, Outfit Footwear. thank you, Outfit Footwear. Kay Kuya Rona! Yay!